Tapioca. Tapioca, guys. Natin ng sago, mangga, tapos kuntes, tapos ito, mint. Ito din, lukang milk din siya, tapos container, guys. Mahain lang natin ito lahat, guys, para magawa na natin ang dessert natin na yun. Ano ba yan? Mango tapioca. Very good. Hindi pala natin ang What? cream. Ano? AP cream. All-purpose cream. AP? AP cream. Okay. Game na. Ilalagay na natin ang mangga muna. Guys. Guys, lay naman yung sago. Ang sticky niya, guys. Halo muna natin, guys. Happy na naman si Ate Laura. Yan. Ano yan? Gatas. Evap. Ito. Ganyan, hintayin mo. Ito na lang isa. Ubusin na natin. Tira-tirang gatas. Ay naman, haluin ulit natin. Ay, haluin na natin. Gumagawa pala ako nito para pang merienda namin layon. Guys, lalagay na natin tong contents. Guys, kunti lang para hindi matamis masyado. Go pa. Maya-maya na. Tikman muna pag matamis. Okay na. Pag matabang, dagdag na lang. Okay. Guys, dagdagan pa natin. Guys, tikman na natin. Guys, masarap na, guys. Lagyan na yan sa ref. Mamaya na kainin, Lagay na ha? natin sa ref, guys. Bye-bye, guys! Wow!